जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज आम पुणी थे आसी पहुँचे सेठी जो सब आसिकी गाधाए गाधाए आम गाँ रे किसी 2 किलोमीटर दूर रे गोटे पोखरी अच्छी बहुत सुंदर पोखरी आ जो मु माछ मान डेली खाया दिए। तो ये हूँ से पोखरी आठी आम हरिण मान सागर सामना करवा सेपट अच्छे हरिण आईपटे भी अच्छे हरिण। तो आम प्रथमे माछ मान खाया दवा तापर हरिण मान देखा जापर जो जीव जंतु सामना को आसती से समस्त को किछि खाया दवा। तो चलते आम प्रथमे माछ मान खाया दवा। तो माछ मान खाଇବା नहीं आसी ये हूँ समस्त खाଇବା ये हूँ समस्त खाଇବା इतने किसी फल परिवा अच्छी आउ किसी बिस्कुट अच्छी आ माछ मान खाद्य अच्छी। ये हूँ माछ मान खाଇବା। तो आम प्रथमे माछ मान खाइबा दवा तापर हरिण देखा तापर अन्य आज थे तो मांकड़ माने सामना को आसीपारती तो मांकड़ मान बिस्कुट किसी खाइबा दवा। तो प्रथम चाहतु आम माछ मान खाइबा दवा। तो फाइनाली मु पोखरी पाखे पहुँचली। तो ये हूँ से पोखरी जो मु माछ मान खाया दिए एवं मु आसिक रोज ये गाधाए। तो माछ मान खाया दवा। तो सांग मैंने देखिए मुझे आसिक ये पानी पाखे बसिली मो पाखे आसिक माछ गुड़ा केमी छोट छोट माछ गुड़ा बेसी बड़ माछ नुहे छोट छोट माछ गुड़ाक आसिक खेलुं पाखे। तो चलते से खाइबा दवा स्टार्ट करवा। देखो कोभली भाव में आसी खाऊं हाथ उपर बसिक आज खाऊं पूरा देख माछ मान एत शीघ्र बिलीव कर विश्वास कर मनीष उपर मुझे जान नी। तो ये निरीह जंतु मान मोर अनुरोध रिक्वेस्ट जे आपण मैंने कहीं आपण मैंने खाऊं तो खातु क्या मना ना किंतु एमती किसी लोक अच्छा जो आधार देकर से धोखार धरिकी खाऊँ सेमती केवे करंतुनी। देखुं ढेर सारा माछ केते गुड़े माछ देखो। देखो पूरा हाथ भितर आसिक खाए तथापि से डर रोचे समस्त पृथ्वी समस्त को डर रोचे किंतु स्पेशल मनीष मान अधिक डर रोचे समस्त कारण मनीष खतरनाक जिनस आ कि ना संसार। आज आज बड़ बड़ माछ आस
ଯେ ସେମାନେ ପୁରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାହା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମାଛ ମାଛ କ'ଣ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହେଉଛି? ମାନେ ଏଇଟା ମାଛର କଥା ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଗୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ 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 ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଟେ ଆବାଜ କରୁଛି। ଆମର ଯେମିତି ବିଲେଇ ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଆବାଜ କରିବ ଶୋଇକିରି ଧୀରି ନେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ପାଖରୁ। ତୁ ଖାଉନୁ ରେ, ତୁ କ'ଣ ଖାଉନୁ ନେ? ଡର ରହିଥାଉଛି ମନରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଡର ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଧରିକିରି ପଟପଟ କରି ଲୋକ ଖାଇ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମାଛକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତାହେଲେ ତ ଯାଇକିରି ଆମେ କିଛି ଅଲଗା ହବ ନା। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବା ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଗଡ଼ିଶ ଟାଇପ୍ର ନା କ'ଣ ସେଠି? ଏଇଟା ଚେଙ୍ଗା ନା ଗଡ଼ିଶ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି କ୍ଲିୟରରେ ପାଣିକି, ତ ସ୍କାଇ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆକାଶର ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି କ୍ଲିୟରରେ। ଆଜି ମାଛ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବଡ଼ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେବେ ମାଛ କଥା କାହାର କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି। ବିଲେଇ ଯେମିତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ପାରା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘୁମୁରିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାଛ ଆଜି ଘୁମୁରିଲା ଏଠି। ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି ଏମିତି ମାଛର ଆବାଜ, ମାଛ କେମିତି କଥା କହେ। ସେ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଚେଙ୍ଗାନା ଗଡ଼ିଶ, ସେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆସୁଛି ସାଇଁକିନା ଗୋଟେ ଧରି ସାଇଁକିନା ପଳଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ପୁରା ଦଳ ହେଇକି ଆସିକି ପୁରା ଫଟଫଟ ଖାଉଛନ୍ତି।
तापर जमी किसी माछ खाईजे तांकर पेट पूरी जाऊँ बोधे तो से कमी जाऊँ आस्ते आस्ते लास्ट शेष समय को माने मो मन बहुत पूर्वर एमती जीवजंतु मान खाया देवाई आशा थिला किंतु मोर आर्थिक दुर्बल जुगुरु मु पछघुंचा माने दौली यही कम तो मोर बहुत मोटिवेशन थिला कि इच्छा थिला बहुत गाई मानू खाया देवा आउ मनीष मानू खाया देवा किंतु से बहुत पैसा खर्च हम तो मो पाखे से सक्षम ना से पैसा ना तेणुक मुझे आज पर्यटन चुप थी तो मुझे भाविली चल जी हो पार से क्या ना क्या निश्चय आम खाया देवा टिके हो अल्प हो तो से मुझा स्टार्ट करी तो देखो सब माछ खाई पड़े जी जुआड़ा गोटे भी माछ मो पाखे ना बाई चान्स कि गोटे गोटे अच्छा तो शेष जलटा बहुत सफा करदे लास्ट तो देखो पूरा माछ मैंने खाई जी जुआड़े खेलिया पड़े आ गोटे भी माछ मो पाखे ना सब दूर अच्छा सब दूर अच्छा एठी गोटा ही माछ ना गोटे गेंडा आसी पहुँच जाए तू खाइबू कि तू कौन एगुड़ा खाइबू ना हाँ तो फाइनाली माछ मान खाଇବା दिया सरी जाइए माछ मैंने मुझे जाऊँगी पुणी काली एतलू पुणी तुमको खाया मिल आउ दिन सारा ना कारण मुझे बिजी रोची कारण मु गोटे दुकान खोली फास्ट फूड जोटी फास्ट चाउमिन आउ पनीर रोल मु करे बिके लोक जो थे मो पेट पूरे पोषा हुए मो पेट आ से ही किसी आणिकी मानू खाया दी तो चलतु आम माछ मान खाया दिया सरी जाइए तो ये आम हरिण देखा तापर रास्तार जहाँ कि माकड़ कौड़ी कौन थी देखिकी से खाया देवा तापर आम फेरी जा तो सांग मैंने देखु आमर ये सब हरिण गुड़ा सब फसल खाई दौरान लोक मैंने केते कष्ट कर चाष कर तो से चाष गुड़ा मैंने खाई जाऊँगी से जब एटी आसिक खादे समस्त आधार दिखाता खाइबा किंतु से मैंने सेटा खाऊ न खाऊ आसिक फसल गुड़ा खाई दौरान किसी भाई आमर चाषी भाईटा से उड़ाऊँ पार्टी कर हरिण मानू तो सुंदर जम्प करते हरिण गुड़ाक आज मु कैमेरा करने को गले से माने दूर धाऊँ किंतु आज से भाई पाक उड़े उड़े पाखु गले तथापि मतलब से माने जाऊना तो देखा मुझे जो पत्र को भी पकई आज केत खाई देखा फसल टाइम पड़ा तो से माने उड़े बाध्य कारण से फसल खाई जाऊँगी से केते कष्ट कर फसल कर किसी खाई एठी शोते आज सब पाखे सब आज पूरा बहुत सारा हरिण पाखे शोते तो से भाई उड़ाऊँ देखो कि धाऊँ मुझे जाऊँगी से पाखु टे वीडियो शूट कर गला ये देख एते पाखरे मुझे देखी नी से कि दौड़ देख केते स्पीड दौड़ कड़े गला कि देखा जाऊनी
ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଇଏ। ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ ଖାଉନ, ସେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫସଲ ଖାଉଛ, ଲୋକମାନେ ବାଡ଼େଇବେ ତାକୁ ରଖିବେ। ଛୋଟିଆ ହରିଣ ଗୋଟେ ପାଖରେ, ପୁରା ପାଖରେ ଆଜି ଦେଖିଲି ହରିଣ। ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫସଲ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ତମକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ପଥର ମାରିକି ତ ଡରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ହରିଣମାନଙ୍କର। ତ ଏବେ ଧାନ ଫସଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ହରିଣ ଦେଖିବାକୁ, ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପଥର ମାରିକି ହରିଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଡ଼େଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ତ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଧାନ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହରିଣ ଖାଇଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା, ତ ସେ ଏବେ ଟିକେ ହରିଣର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏଠି ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ। ତମର ଧାନ ଫସଲ ହରିଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଇବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ତ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ହରିଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଟିକେ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ ନେବା। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ତ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ରୁହ ନିଅ, ସିଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଅ, ଏଇଟା ଧରୁନ, ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଜରିକି ମୁହଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ସିଏ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଆସିକି ପାଖରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଉନି, ସେ ଜରିଟାକୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ୁଛି। ବାଇଗଣ ଖାଇଲା ଦେଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ କେମିତି ଜରି ଭିଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଗାଈଟା ବୋଧେ। ଜରି ଭିଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲି ଖାଇବାକୁ, ଖାଇଲେନି। ତ ସେ ଜରି ଛିଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି, ସେ ଖାଇଲେନି। ଜରି ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇକିରି ଖାଉଛି। ଖାଉଥାଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ସିଏ ଆସି ଖାଉ ତା ସରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲି, ଖାଇଲେନି। ସେ ଜରି ସହ ଭିଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇକି ଖାଉଛି। ତ ସେ ଗୋମାତା ଖାଉଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା ଆମ ରାସ୍ତାରେ।